শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াংলে খুয়াই মিটিং খাইকাই বলং কুতু গথাঙै মাইক খরাং লেম খাই বরগনো মিটিং খাই ভিডিও তিসাই ইউটিউবারও হাইছে আবশ্য বং শক্তি সাহস দंखाय সিপিএম পার্টিনি গণমুক্তিন বরগনাং চ্যালেঞ্জ সারা রাজ্য দা চিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট সে বং জনসভা তরিবানো বাইতে খাইতং বরক মানিয়া পেয়ারি হাইতে जितेंद्र चौधरी प्रायनो चिनी महाराजा नो कुतुकमान खनाओ महाराजा चाचा ग्यांगे आनो साओ ये जितेंद्र बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते आंग महाराज नो साका महाराज कोक कैसा वांजिन कोक बाइतो कोई जाइबो तक मेना पोथे लाग पाइबो 2028 जितेंद्र चौधरी गु हारा हारि नाय आंग साका रग नाइते बरो योग नाइ बहाय तों खुबले जरा हाइते चिंता खाई तिनी ती प्रासारक जुदी ते 2-3टा एमएलए जिदिरि मान खाई चिनी ती प्रासा एकट राजधानी ट्रेन दतुई दई चुक्ति उपाय नों खामुं जों एमएलए जिदिरि मालिया ते किसितसानि बागै जों कासुइ मालिया नक जतम बुजिउ हाइते एबं आमति याहाय जों जदि हिन्जादबा मन्त्र गोरों रकफानो যত দিনও ক্ষীর সারি মাই হামলে মন্ত্র বাই হাইতে আবো একদম খেমবাই জুগবাই অর তক বুথি রসারি সিদা হাংনাই দুংনাই হিদি কাওয়াচ সবে খিসরাত রসার মাথাং গুয়াছে আ খেমবাই জুগবাই দিন চিন বাগি মা ফাইনাই আবন বাগিন বুবাগ্রা সাসাও ওয়াইটিএফ নি আগরতলা বক্তৃতা খাইপ্রু বুবাগ্রা সাকা फैक्टर मांगनाय अनेक बरक साजा गया फैक्टर रंगनान बागी दा तिप्रामथा राजनीति खाय फैक्टर रंगैनो जों सिंह साखा काहुई उदयपुर मा खाब्रुम नाय आ सिंह साखाते काना नाय सिंह नो माराब नाय आबनो राजनीति थामसानो एकमात्र चिनी दाबुक शक्ति आबनो जों मातोनि नाय आंनो अरचिनी बरिचाराय रोक दंगो मकोक चिकन साइज महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतवर्ष स्वाधीन नानी 200 बছর नाका 200 বছর इंग्रेज रो कयजन दङ सामे 1.5 लाख और भारतीय रोके 30 कोटी बरक से 1.5 लाख इंग्रेज तो रखलायनानि 200 বছর नाकाइছে तामनि बागि सामा थानसा तंगिया ओ इंग्रेज रोक बाय आरो थाङै चाकरनानि इंग्रेज नि नगो खिनक सुइनानि दारुआननानि आबन बागै जातिनो फालो हाइते बिनि बागै चिनि तिनि सबचाइते दरकार जों थानसा तंगन 200 বছর बरक नांगौ जों जदि ते 20 বছর थानसा तंखाय त्रिपुरा हाव त्रिप्रासानि जाति ताइसो जों नायनो नायदे किन्तु जों थानसा मा तंग थानसा कगनि अर्थ न गान सोंनाय सार ननबा मोखांसो नुग्लिया अनेक जनसभाव आं नो इच्छाके आं मोखांनो किच्छा हुई तो नुवाइते मोखां खामबानो होननाय तामलें जाखाबा दैलि दा मन्त्री हिंगे गोदो गोदो थां बक्तृतारि मा तंनाय बाहायते मन्त्री हिंगे सामुंगा तांनाय आनो अनेक बरक सिङो फरेस्ट मिनिस्टार हिंगे नों ताम सामुं तांनाय 2025-26 नुगनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार हिंगे तिप्रासारक ताम मानखा नुगनाय जे वा संसाओ जे मुयानो संसाओ ताबुक एग्रीमेंट खालायना नाय दङ तिप्रासारनो समस्त बलंग डिमार्केशन खायता वा कायरिवै चाइनानि वा तुई दङ आ वा फालै तिप्रासारक लक्ष लक्ष रां रोजगार खायप्रो अनिमेश साबो बो फरेस्ट मिनिस्टार बक्सिनि नाय वानाना करे जितेंद्र चौधरी बलंग मंत्री नि थाका खिताई नक कैसे ठीक मतो तांग मालांगलिया अनिमेश देबबर्मा फाइमान परे तिने हाईवे गनांगै हाईवे टयलेट्स नामै दं समस्त तिप्रासा बुलुंग जायगा प्रोजेक्ट आं साका 1 लाख टाका दिया होबे ना प्रत्येक जेएफएमसी नो मिनिमाम 10 लाख टाका क्लाय जों मारनाय तिप्रासा हामग्रायनि बागे इनके हानि हाय तांगते बक्स नंग बागै तिनि बहानि हाय भिडियो अपडेट के डालति फाजा एते तांगते बक्स लगस न प्लान भिडियो नि मामप्ले नगैबो कामके सेमांग नायबा कामके न बुजि मानै थंगना इने भिडियो बा बाहाय न इनके तिनि भिडियो बा बासे तांगते बक्स लगस
hano hai belai keno thanai salo sini Sarjitendra Chaudhary de broma obai ge hano hai sini tibra mothani sini borong nang sar songno obai ge hano hai laji muri mani bagai ba belai keno obai ge bang mani bagai nai tinin salo hano hai belai keno sini borong nang sar Onimes de broma hano hai belai keno bono joli jagat tamne bela obai ge hano hai sin tibra sa bukung bara ngai obai ge hano hai tibra sani bagai ba bukung bara sini naitok tibra sarang bagai nai o hamya samani bagai ba bo belai keno joli jagat ini ni salo tei amni yaklo pusaka sini borong nang sar Onimes de broma hano hai sini tibra sarang no जों 20 বছর जों थानजा अबाइके मिलुइ तंमागांगे सिनि टिप्रा सनि मानथान जों जेसाखिनो तबनाय हिनि साइकनारिगा तिनिनि सालो सिनि असार ते आमनि यागलो बसागा सिनि ब्रह्म नांसार अनिमेस दे ब्रह्मा जों टिप्रा सांगिनाय जतनो जों थानजांना नांनाय हिनि निकिसे सिनि मानथाइनो जों बालबाक सकलायनाय तुइमानाय हिनि साइका ते आमनि यागलो बेलाइखिनो सिनि नाइटक टिप्रा सालो गरक तिनि नाव सालो बेलाइखिनो खा सांमा मानलायका बा बेलाइखिनो बिनि खकनो खावा नांजालायका Tamne bela obai ge hano hai belai keno ko kam sai krar mani bagai pharingi te takte bok song lo song sing bije bok se hoi haine sing sini borong nangsar Onimes de bromani khong ne bising te ba ma ple bising te sing kicha kam ge kok bujina lena putta meni sini nai tok ti prasa lo gorong no kok kasare sai knari ga sing amo kicha bin khong ne bising ne ba ma ple bising te sing kicha kam ge nai lena ngi te takte bok song lo song no kicha kam ge nai tong di tine no ma ple no tei takuk tei bukuk songnang kha kahamya pari kisisan barang kok sayat thasinggo bubagrano chiri khokma khana oi nor khana ble thasingbo bahike chiri khokka ang belai bekhanang jaka bahike chiri khokna boy tipra mothani jaba chiri khokkai bubagra sasike chiri gi manungkai jungbo tipra motha ni slogan no chiri khok lainan dorkar ang tipra motha nge nok long live in Nepal laite tipra motha bubagra gi sasama hai mai di boro saja gi khorang kisa oda tini haite tipra saga maisana nango haite fungono Akran mosdeng me mai seprak rawang hite. Ano wansaro pai saron oitao mai sama nukai. Eto sokal belai apni bhat khan. Ngatam le sana ba. Tuisau ito kerakeng tong bang lagle mai no masana ita hite. Oro joto mai sana imang hite. Takuk tei bukuk song. Tinini sal chin bagi belai kaisa laibu mani saleng nai ang kuno din Udaipuro aiklai boktrita maria khoj oro asugai ang kabang ma kok wan sukai juddo relai Tripureshwari ama porjonto tulai phemani tabukharo chini kuno odhikar se rikam mutayo sai Ti prasa khorok pusek habi man nai thangi. Ano Horendra Riang tini aichugo sawo. Sar nonoba Tripureshwari mondiro se duti kufur kanai. Pagri kufur thubai khuluman nuk blani sawo. Ish kan. Ang to jibonang duti kanya ko. Baik lai horen bano horo tini duti ganja kai nukha hait duti abon bagin ganjak nukhna jeti prasani choba takbo thagia ko hait sobani jorao chungagi chini tamorai khsak rai kosom chini senarok hoitoba tabung hai utiesar rok dress sumani a dress bai buzia fru juddongiana dang mai borlaino seprak laikhna hait অনেক বড় সুঙ্গো অনিমেজ মন্ত্রীমান পরে তাং সিরিং অনিমেজ দে সিরিং অনিমেজ সবসময় চিরিগেই দং কিন্তু টিপ্রা মথাতে বুবাগ্রা সংযতন শিও চিনি দাবি মান্নান বাগে হকি বক নাইমানিংি হাঙ্কাই বরফ কঠোর বগি সেপ্রাক নাই जों হাইছে কঠোর বাই হাইছে जों या गारग्लाक
Bam sekai seno sengka bahite. Dilli wonong suktingka ti prasaya kodengka bufurum mannai. Ada ti pramotha party asai mase bishibrisiko. Only 4 years. Cerai besarok 4 bosorok kok semaya mama nega na hinse sawaite. Aaj CPM rok seno sungo কবে হবে আপনাদের টিপ্রাসায় কোট দাবি পূরণ পগৈতা থাকতে তাকুকতে বুকুকসং চুক্তিংমা বাই চুক্তি পাইয়া হয়েছে চুক্তিংমা পরে বো চবা দङ আ চবানো সাকসেস খাইনা হাंखाय जों थानसा मा फुनुगनाय आबोसिसिनि स्ट्रेंथ नाय हायते आईपीएफटी बाय चबांगियादे चुक्तिंगियादे जिनि बरम गोनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबार कुमार जमातियावरो आसुकजाक आज ओरा बिन सेंगारि तिगिजा काइसो सम हायचे तिनि नुगमा सेंगारि किचा बाइन्द्रुक थांगा हायचे खाल जागलिया नायचे ठीक मत बरक बायबो चुक्ति खाइका केंद्रीय सरकार आ चुक्ति तांगि मानलिया कारण आईपीएफटी रक थानसा तंगि मानलिया काक थामै गायचे আর চিনি মতি প্রাসায় কোটনো মাননা হাंखाय नों आं अरो जत्त फायनाय जों थानसा मा दंनायते चबा मा फुनुगनाय कक सोंलायो कायलायनान बागै टेननिनो दा कायलेमा पान्दां बाहायचे रायबाय रक फायग्राब लायचे बोरैनो फुनुगो आगि नुगले बोरै फुनुग मारक हायचे रिगुतु खलबै फायो किसि सा बुकुंसिमिन नुगो हायचे आसुकबान हामजागलाय मोसाय थांलायते तारपरे से दिन तारिख थिगङै कायलाय पान्दां जों दिल्ली बाय जे चुक्ति खायमानि आमबो कक सोंलाय मा हायनो दिन तारिख थिगंखा ता कायलाय पान्दानि दिनबो फायनाय आ दिननो नासिं तंनाय टिप्रासान नों आंसे थिगमा तंनाय हायचे आर साइजे मालायलिया साबसे सोंगामु যে বিরোধী দলনেতা আবু বাংলিয়াকার কাইফেমন চেয়ার সুবলাইছে আবান চেয়ার কে সামসাইছে আং যখন বিরোধী দলনেতা তংফুরুঙ্গে তাবুং বিরোধী দলনেতা সব কি বলতেন আসল বিরোধী দলনেতা আমি 1 বছর ইয়াকারি রিখা টিপ্রাসা থিমা কক বসায়া ওয়ানসা কক সামাবো থিমা বসায়া মেলার মাতো থাঙ্গি ফেন চিমি চাই কামসলি বুতাম খুলগৈ माने आसुगै दङ हायते तांगै साइदमान तांगै आसुक दंबो जितेंद्र चौधरी आगिखे मंत्री कगनान किरिमान बागै सिरिं तावखे बिरोधी दलनेता कगनान बागै सिरिं बदा दफान हामजांनाय कक बरक तुइजों सरकार बायदि लाई दङ कयेकदिन आगे जितेंद्र चौधरी हाउससे दंरा गियाचा हाउसनि फाथार थां फैगा बदा जोंनो सेजानाय बगा तीन तुइनिया दंखुबो हाँ की बोलेছে जितेंद्र चौधरी बोलेছে বামেদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড়ে টিপ্রা মথাবাই 2026 সিপিএম পার্টি মালাই নাই তাওয়াইসা একটা সিট जों বঙ্গ জিদিনারিক লাগাইতে আদিনো বুঝিওয়ানো জিতেন বাবু কি বলবেন তখন তাবুকে প্রেস কনফারেন্স খাইখাই চাও শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াংলে খুয়াই মিটিং খাইখাই বলং কুতু গথাङै माइक खरां लेम के बरग बरगनो मीटिंग खाये भिडियो तिसाय यूट्यूबर हायছে आबोसो बंग शक्ति साहस दंखाय सीपीएम पार्टी गणमुक्तिन बरग नां चैलेंज सारा राज्य दा चिनि गुमती डिस्ट्रिक्ट से बंग जनसभा तरिमानो बायते खाइदों बरग मानिया पेरी हायছে जितेंद्र चौधरी प्रायनो चिनि महाराजानो कुतुकमान खनाव महाराजा चाचा ग्यांगे आनो सौ ये जितेन बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते आंग महाराज नो साका महाराज कक कैसा वानजिन कक बायतो कोई जाइबो तक मेना पथे लाग पाइबो 2028 जितेंद्र चौधरी गु हारा हारि नाय आं साकारक नायते बरो योग नाय बहायते तंग खुबले जरा हायते चिंता खायदि तिनि টিপ্রাসারক যদি তে 2-3টা এমএলএ জিদিদি মান খায় চিনি টিপ্রাসা একট রাজধানী ট্রেন দতই দই
चुक्ति रुपाय नों खामुं जों एमएलए जिदिरि मालिया ते किसितसानि बागै जों कासुइ मालिया नक जतम बुजिबाय এবং আমতে ইয়াহাই जों যদি হিন্দাদবা মন্ত্র করং রকফানো যত দিনও ক্ষীর সারি মাই হামলে মন্ত্র বাই হাইতে আবো একদম খেমবাই জুগবাই অর তক বুথি রসারি সিদা হাংনাই দুংনাই হিরি কাওয়াচ সবাই খিচরাত রসার মাথাং বাইছে আ খেমবাই জুগবাই দিন চিন বাগি মা ফাইনাই আবন বাগিন বুবাগ্রা সাসাও ওয়াইটিএফ নি আগরতলা বক্তৃতা খাইপ্রু বুবাগ্রা সাকা ফ্যাক্টর মাংনাই অনেক বড়ক সাজা গিয়া ফ্যাক্টর রংনান বাগিদা তিপ্রামথা রাজনীতি খায় ফ্যাক্টর রঙইনো जों সিংহ শাখা কাউই উদয়পুরতেই মা খাবরুম নাই আ সিংহ শাখাতেই কানা নাই সিংহনো মারাব নাই আবনো রাজনীতি থামসানো একমাত্র চিনি তাবুক শক্তি আবনো जों মা তনি নাই আংননো অরচিনি বরিচারাই রক্তঙ্গ মকক চিকন সাইজ महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतवर्ष স্বাধীন নানি 200 বছর নাকা 200 বছর ইংরেজর কয়জন দমাসামে 1.5 লাখ আর ভারতীয় রকে 30 কোটি বরক সে 1.5 লাখ ইংরেজ তো রখলাইনানি 200 বছর নাকাইছে তামনি বাকি সাইমা থানসা তংগিয়া ও ইংরেজ রক বাই আরো থাঙ্গি চাকরনানি ইংরেজি নগো খিনক সুইনানি দারুয়ান্নানি আবন বাগি জাতিনো ভালো হইতে বিনি বাগি চিনি তিনি সবচাইতে দরকার जों থানসা তংনানি 200 বছর বরক নাঙ্গু जों যদি তেই 20 বছর থানসা তংখাই ত্রিপুরা হাও ত্রিপ্রাসানি জাতি তাইসা जों নাইনর নাই দিতে কিন্তু जों থানসা মা তং থানসা কগনি অর্থ নগান सोंनाय সার নন বা মখাংসো নুগলিয়া অনেক জনসভাও आंनो इच्छाखै आं मोखांनो किच्छा हुई तनु हाइच मोखां खामबानो ने हाइच तामलें जाखाबा दैलि दा मन्त्री हिंगे गद गद थां बक्तृतारि मा तंनाय बाहिच मन्त्री हिंगे सामुंगा तांनाय अनेक बरक सुंगो फरेस्ट मिनिस्टार नि नों ताम सामुं तांनाय 2025-26 नुगनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार नि तिप्रासारक ताम मानखा नुगनाय हाइच जे वा संसाओ जे मुयानो संसाओ ताबुक एग्रीमेंट खाइना नाई दंगो ती प्रासारनो समस्त बलंगो डिमार्केशन खाइ ताक वा काइरिवै चाइनानि वा तुई दंगो आ वा फालै ती प्रासारक लक्ष लक्ष रां रोजगार खाइप्रो अनिमेश साबो बो फरेस्ट मिनिस्टार बक्सिनि नाइ वानाना करे जितेन्द्र चौधरी बलंग मंत्री नि थाका খিতাই নক কাইসে ঠিক মতো তাং মালাংলিয়া অনিমেশ দেবমা ফাইমান পরে তিনি হাইওয়ে গনাঙ্গে হাইওয়ে টয়লেটস নামই দং সমস্ত তিপ্রাসা বুলুঙ্গ জায়গা প্রজেক্ট আং সাকা 1 লাখ টাকা দিয়ে হবে না প্রত্যেক জেএফএমসি নো মিনিমাম 10 লাখ টাকা ক্লাই जों মারনাই তিপ্রাসা হামক্রাইনি বাগে जों খ্লাই দङ 1 বছর जों মন্ত্রিসভা হাবমাবাই তিনি रोमान स्क्रिप्ट नि कक साजाका एडीसी नि बजेट बारिखा महाराज बो फाइसानाय 160 करोड़ एडीसी नि बजेट बारिखा 70 बछर नि त्रिपुरा राज्य नि इतिहास मन प्रथम सरकार दंगै एमएलए रक दाबि खाइ जों 160 कोटी टाका ताबुकते गोबां दुइ मानखा आगामी दिन एमन दिन फाइ दं जों थानसाखै जुदि दल ख्लाइ दंहाखै त्रिप्रासानि बागै 5-6 हजार कोटी टाका एडिसो बाजेट सकबाय नै आबन बागि तो माना सिंनाय खामा लगनाय बुइनो मा सोरनाय चिनि तिप्रासारं बिसिं बो नरक नायदि चाकमारक डारलं खरक बुसुक तम तिप्रासान बिसिंगो 12,000 डारलं रक समस्त टीसीएस टीपीएस परीक्षा बरक रुई बुरा राउई परीक्षा रु आर माबो मानु आर चिनि देबबर्मा रियां जमातियार खतामो खाकलाई बरक वाइसा रिखाइनो उनखा ने पायो आइते ngmaya ar nini darlong rok chakmarok are chakmarok le busuk tongba tripurao kintu bong IAS officer porjontong ika bini bagi khalok nano जों ma सोरंनाय biang thanai a CPM ar de thangnai
जे CPM फाइ जों चिनि हा कमा जाक्का आरो जों थांलाय गुनाय जे CPM रक 25 बছर जोंनो 25 टा सामुं रिक्लांलिया आ CPM थान्दा मा थांलायनाय चिनि बो थांनान कुन जागा करै जों थानसा मा तंनाय चबा मा खायनाय टिप्रासा कोट बंनाय जितेन्द्र चौधरी जे दिनो चिनि एकॉर्ड दंगो सबसे थाजिं डेविड मुरा सिंह सामानि जब ठेला गाड़ी बा अरे ठेला बाई बो गुरिगलाक त्रिपुरा राज्य याकारी खारना नांगन हाइते टिप्रासारं संगान बनायते बेनि बागै ताकुकते बुकुकसं थानसा मा तंनाय आंकक गोबां सालिया महाराजा थाजिंगो प्रिपेयर खाइ दं कक सानान बागै तिनि सप्रागान बो किन्तु आं महाराज दो मा सानाय नों मा सिरि कक नै तिनि कम खै सिरिका बाबो टिप्रा मथानि जे सिरिक मानि आ सिरिक मान तिनि किन्तु बिनथानि आं खोनानान मुसुंगो आइছে दारुन भाबे फुनुक आइছে दफा थानसा मा तंनाय थानसाका मा हिमनाय जाया चुगिया मा सालाय अनेक समय खा कइलाय किन्तु बियां थानाय जों जतन गाहाम क्लाय यूनाइटेडली सभा क्लायबाय जादि जतन मा क्लायनाय आसो कक कसारिनो आंगान कगरन मथाक्का टिप्रा दफा युग्लक थुं बबाग्रा युग्लक थुं